Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Wahyu Satya Gumelar, salah satu dosen tetap di Universitas Islam Nusantara di program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan RPS, silabus dan rencana pembelajaran RPS untuk mata kuliah bahasa Inggris yang saya ampu, yaitu mata kuliah ini mempunyai syarat mata kuliah sebelumnya, yaitu Basic Grammar. Pada mata kuliah kali ini adalah mata kuliah bahasa Inggris yang dalam komunikasi untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, tidak hanya listening, tidak hanya mendengarkan, tidak hanya membaca dan menulis, tapi kaitannya dengan mencakup kesemuanya. Mata kuliah ini merundingkan tentang deskripsi, describe person, place, building, dan lain-lain. Kemudian, prasyarat mata kuliah ini adalah mahasiswa telah melewati perkuliahan yang berhubungan dengan mata kuliah grammar, listening, speaking, writing, dan structure. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah kode CPL 501, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL berikutnya adalah berperan sebagai warga negara yang bangga terhadap bangsa dan negara. Kode capaian 505 adalah bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap lingkungan. CPL yang berikutnya adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan ada kode B, aspek keterampilan umum. Pada mata kuliah ini pun juga berdasarkan RPS ada kecakapan atau keterampilan umum, yaitu mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya. Keterampilan umum kedua adalah mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan keterampilan utama ketiganya adalah mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu teknologi. Terdapat juga aspek keterampilan khusus yang dalam RPS itu dirumuskan dalam KK 01, keterampilan khusus 01, yaitu mahasiswa mampu dan terampil menganalisis dan menerangkan teori konsep pendekatan pembelajaran bahasa Inggris serta menghasilkan desain pembelajaran inovatif atau pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian terampil merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi kemampuan berbahasa Inggris. Berikutnya adalah aspek pengetahuan, yang kita sebutnya P01, yaitu mampu menguasai dan memahami perbedaan budaya saat berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kemudian menguasai dan mampu membuat dokumentasi tertulis seperti laman kerja, korespondensi, dan percakapan sederhana. Kemudian mampu menguasai dan menyampaikan presentasi umum dalam bahasa Inggris. Demikianlah paparan rencana pembelajaran dan silabus telah disampaikan menyangkut dengan keempat aspek. Pertama, aspek pengetahuan umum, keterampilan, pengetahuan, dan aspek kemampuan dasar. Marilah kita mulai saja proses pembelajaran ini, dan pada saat ini kita menggunakan buku panduan, itu English Grammar, di mana kami berempat untuk menulis buku ini, salah satunya adalah saya sendiri. Terima kasih. Mari kita simak proses pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, good morning, student. Good morning, sir. How are you? I'm good. Thank you. How about you? I'm fine, thank you. Nggak peka kalau ada yang nanya how are you, kamu jawab lagi, Pak, ini lama ya. Okay. Well, today we are going to discuss about, as you have already know, about the passive voice. The passive voice is really nice to hear and to read if actually you want to know the formulas of the passive voice. The history of passive voice, well, it's long time ago when the British colonialism told only the passive voice person who can say the noble and very polite person. Jadi begitu. Orang Inggris menggunakan passive voice itu hanya orang-orang bangsawan. Dia tidak mau mengeluarkan akunya. Misalkan kayak gini, I love you, dia jarang. Tapi you love by me. I kiss you.
Nggak boleh ya. Kiss basmi. Okay. Our discussion today, we are going to use the technique of delivery, interaction, and assessment. Delivery is a teacher job, how to give you information about what is the passive voice is, and then interaction, how you can respond it. Finally, the teachers give you assessment. Are you with me? Yes. Are you with me itu bukan arti yang lain ya dalam bahasa Indonesia. Are you with me? Are you with me itu benar-benar kayak do you understand? Okay. And let's student. Aduh. Tarik nafas dik. Yeah. Okay. Yeah. Somebody help me, please. What is the passive voice? Yes, you. Your name, please. My name is Dea Alawiyah. Okay, thank you, Dea. Please go. Passive voice adalah bentuk kalimat yang muncul ketika mengubah objek menjadi subjek dalam kalimat. Artinya, subjek kalimat tak melakukan aksi, tetapi menjadi penerima aksi. Contoh dalam bahasa Indonesia, kata kerja dalam kalimat passive voice berawalan di, seperti disetir, disapu, dimakan, dan sebagainya. Oke. Dan diputusin. Bisa. Itu bisa ya. Okay, this is very good. Thank you, Dea. And what next is short story. Because in English, the sentence, if you use only very simple sentence, I read the book. The book is read by me. That's a very simple. But we are going to put the passive voice into the short story. What is the short story is? In Bahasa Indonesia also you can say that. Raise your hand, please. Yes. Your name? I know. Your name Sophie. Okay. Sophie. Short story merupakan sebuah cerita yang ditulis lebih singkat dibandingkan dengan cerita novel dan lebih panjang dari sebuah cerita fabel. Okay. What is the story, content of the word, or the meaning of that? For example, what the short story should tell to the readers? Biasanya short story itu tentang apa? Yang bisa paham? Day in my life. The day in my life, okay? It sounds like a song, right? Okay, and what else? Apalagi kira-kira? Cerpen, ya, cerpen singkatan dari short story. Okay, very smart. Kalau cerlong itu cerita panjang, okay? Okay. Short story again is kind of the what we call one of the techniques of teaching, of English teaching. Do you know the story, the short story that you have already remember on your mind? Kira-kira masih ada ingat cerita pendek yang kamu hafal gitu? Apa? Robohnya surau kami. Robohnya? Surau kami. Wow. Bukan robohnya hati kamu? Bukan. Tentang apa kira-kira? Itu menceritakan satu cerpen mengenai seseorang yang melupakan kodratnya sebagai kepala keluarga. Wow. Ada Aska nggak? Nggak ada. Karena ceritanya mirip gitu ya. Oke. Thank you. Thank you, Arbian. Ya. Jenis kalimatnya pun bisa dalam bentuk active voice dan passive voice yang memiliki kaidah grammar. Grammar dalam passive voice itu dia menggunakan subject, to be, dan verb ketiga. Selalu. Tensisnya apapun, itu subject, to be, verb ketiga. Kalau lagi kelas biasa, pasti saya nunjuk kamu lagi ngapain pusing. Ya. Oh, kurang sehat. Saya sehatnya lebih kurang malah ya. Nah, tapi karena lagi ini nggak boleh bercanda-canda, harus fokus. Ya, sekali lagi, saudara-saudara, bahwa passive voice itu mengandung makna grammar. Mau tensinya apa saja, mau dia pakai model, should be, selalu dia pakai will, shall, dan sebagainya, dia ada be, verb ketiga. Ya, sekali lagi, passive voice adalah makna grammarnya luar biasa. Ada sejarahnya. Kenapa ada passive voice? Kemudian rumusnya semua tenses selalu menyebutkan ada kata bantu, verb ketiga. Okay. Give me an example. Yes. Siapa yang baca nomor 1? Siapa? Okay. For the first example is Asha was getting
and tired of his life. So she asked her father what to do. Kira-kira dalam bahasa Indonesianya apa ya? Raise angkat tangan itu menunjukkan ada delivery interaction and okay. Sure. Asya semakin frustasi dan capek di dalam hidupnya. Jadi dia bertanya kepada ayahnya sesuatu apa yang harus dia lakukan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia apa yang kita alami ya, mungkin saudara-saudara tidak mengalami itu. Ngapain harus frustasi ya, ngapain harus capek dalam hidup, biasa aja, apalagi di semester 6. Gampang, biasa aja. Okay, very good. Asa was getting frustrated and tired of his life. So he asked her father what to do. Ayo ikuti bareng dengan intonasi yang enak. Remember, in English we have falling, rising, and stressing. Apa? Falling, rising, and stressing. Itu yang membedakan bahasa kita, bahasa Inggris dengan bahasa yang lainnya. Misalnya begini, mana kalimat yang membuat kita penting untuk disampaikan? In short story, this is very important. Apalagi kalau Anda membacakan untuk orang lain. Ya kalau baca sendiri bebas, mau ngaco juga nggak apa-apa. Tapi orang yang bisa menceritakan story ke orang lain, maka orang akan mengenal tanpa mendengar, tanpa melihat pun cukup mendengar, kita akan melihat bahwa story tentang apa. Contohnya kayak gini, mana kira-kira Sani, mana kira-kira yang kita akan stressing? Asa was getting frustrated. Oke, kita akan baca seperti ini. Thank you Sani. Baca kayak gini. Asya was getting frustrated and tired of his life, so she asked her father what to do. Dalam pendengaran Anda, kira-kira ketika saya membacakan cerita itu, mana yang di stress gitu, yang dianggap penting untuk disampaikan ke pendengar? Getting frustrated, ya, sehingga orang, oh, kenapa dia frustasi, kenapa? Ya, oke. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3, go. Asya was getting frustrated and tired of his life, so she asked her father what to do. Very good. Okay. Asya was getting frustrated and tired of his life, so he asked her father what to do. Kayak gitu kurang lebih. Jadi ada tanda-tanda koma dan segala macam, tolong diperhatikan. Okay, the second one is yes. Okay, tetap. Asya was told by her father, told her to bring an egg, 2 tea leaves, and a potato. Very good. Okay, Ricky Fauzan. Asya was told by her father, told her to bring an egg, 2 tea leaves, and a potato. Okay, thank you. Saudara-saudara tolong perhatikan, di situ ada beberapa dua atau lebih bisa disambungkan sebetulnya. Ya, selain tadi stressing, falling, and rising intonation, also we can find how to link from the word to another word, or to letters to another letter. For example, Asya was told by her father, told her to bring an egg. Bring an egg. Bring an egg, 2 tea leaves, and potato. Okay, silakan dibaca lagi. 1, 2, 3, go. Asya was told by her father, told her to bring an egg, 2 tea leaves, and a potato. Very good. Next, the last. Who will try to read? Yes, thank you, Sunny. He then brought out 3 vessels, filled them with water, and placed them on the stove. Wah, saya suka bacanya water. Very good. Very serious, very serious. Jangan kecepat bercanda. Okay, next. Thank you, Sunny. Okay. That this is the bahasa. Berbeda ketika saudara membaca dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia memang ada stressing, falling, and rising. Also ada linking sound. Ya. Tapi kita akan coba berbeda dengan caranya. Asya semakin frustasi dan bosan dengan hidupnya. Jadi dia bertanya kepada ayahnya apa yang harus dilakukan. Will be different if we read like Asya semakin frustasi dan bosan dengan hidupnya, jadi dia bertanya kepada ayahnya apa yang harus dilakukan. That's what we call art.
seninya berbeda. Baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, bacanya tentu saja sama, tetap mana yang penting yang akan disampaikan kepada the audiences. Will be different if you read in bahasa Indonesia, pakai dialek Inggris. Ada yang mau contohkan? Ya, So, Arbian. Arti contoh dari yang pertama itu adalah Asha semakin frustasi dan bosan dengan hidupnya. Jadi, dia bertanya kepada ayahnya, apa yang harus dilakukan? Wow, okay, thank you. Tepuk tangan dong. Okay, today we learn about how to produce the sound of the sentence. We learn also about how to know about the stressing or the very information that we are going to tell to your student, to your friend. Okay, next is, yes. Somebody help me please to read all. Okay. Raga. Thank you, Raga. Once the water was boiling, Asha was ordered by her father to place the item into each pot and keep an eye on them. Continue. After 10 minutes, Asha was asked by her father to peel the egg, peel the potato, and strain the leaf. Asha was left confused by her father's order. Okay, next. The third one is her father explained each item was placed into the same circumstance. Boiling water, see how each responded differently. Okay. He continued, the egg was soft but is not hard. The potato was hard but is not soft. And the tea leaf, they changed the water itself. Okay. Then Asha was asked by her father, when adversity calls, we respond in the same manner as they have. Now are you an egg, potato or tea leaf? Okay, thank you, Raga. Well, student, can you find what are the passive voice on that sentences or the stories? Besides, we have find also the value of the story. Kita fokus mana kira-kira passive voice-nya? Raise your hand, please. Yes. Di sentence yang pertama, once the water was boiling, Asha was ordered by her father to place the items into each pot. Okay, thank you. Wait a minute. Once the water was boiling, is it passive voice or past continuous tense? It's still a past continuous tense. Past tense. But after the word, Okay. Asha was ordered. Thank Means you. that the passive voice is That's right. The second sentence is Asha was ordered by her father. Jadi yang memerintahkannya siapa? the father. Oke, yang memerintahnya, yang diperintahkan siapa? Oleh siapa? Pintar. Next, the second is after 10 minutes, Asha was asked by her father to peel the egg, peel the potato, and strain the leaf. Asha was left confused by her father's orders. Mana kira-kira passive voice? Asha was asked by her father, kemudian Asha was left confused by her father's orders. Next, siapa yang bantu saya membacakan kemudian mencari tahu mana passive voice-nya? Her father explained. Is that passive voice? No. Okay. Each item was placed into the same circumstances. Boiling water, see each responded differently. Each item was placed. Is that a passive voice? Dalam bahasa Indonesia, setiap barang itu di. Itu tadi yang tadi siapa menjelaskan? Dia, ya? Oke, ada dibanting, di-stir, disimpan, ditempatkan. Nah, terjemahan yang itu adalah each item was placed into the same circumstances. Next, kalimat berikutnya. He continued. The egg was soft, but it's not hard. The potato was hard, but it's not soft. And the tea leaves, they changed the water itself. They change is not passive voice. The change is past tense. The egg was soft is past tense. But it's not hard. The potato was hard is also past tense. See how it responded differently. Ada nggak berikutnya?
Yang kalimat keempat, apakah itu ada past tense? Ada passive voice? Tidak ada. Oke, tidak ada. Berikutnya. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3, go. Then Asha will answer her father whenever she calls. We respond in the same manner as they have. Now, are you an egg, a potato, or a fish? Okay, thank you. What is the passive voice? Asha was asked by her father. Well, student, in the end of our class today, I'm going to give you the value of the short story. You can choose if you have a problem. You can choose also the solution when you are frustrated or left by a person, or you feel that you are nothing in the world. You can choose whether you will be an egg, you will be in the potatoes, or you will be a tea leaves. Because when that item was placed into the same circumstances, boiling water, see how it responded differently. For example, the egg was soft. Awalnya telur itu lunak sekali. Tapi ketika dipanaskan, dia keras. Kemudian potato awalnya keras. Tapi ketika dipanaskan, dia jadi lembut. Kemudian tea leaves, daun-daun teh itu, kalau dipanaskan, dia akan what we call, berubah itself. So, depend on yourself. Kemudian dia bilang, what advertises calls, we respond in the manner as they have. No, you are an egg, or potato, tea leaf, dan sebagainya. Jadi ketika hal yang lain macam ada, tergantung kita menyikapinya. Ya, kalau misalkan kamu merasa lemah, jadilah potatoes, misalkan melihatnya sebagai dengan kelembutan. Tidak perlu masalah itu harus dan keras. Atau misalkan dengan telur. If you are an egg, dipanaskan, tetap aja very special. Ya, kebayang kalau telur yang belum dimasak, kita lempar tuh pecah. Tapi kalau telur yang sudah di-boil in the water, minimal dia tahan. Nggak langsung pecah. Well, thank you for our class today. I really appreciate that you can stay here and enjoy your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. My pleasure.